observer une minute de silence. Merci. Merci. Aba dɔn kuma bayɛlɛmali a ma nɔgɔ an bɛ kɛnɛ min kan nin ye conférence de presse tɛ point de presse de don pour que ka communiqué lase maliyɛnw ma M5 RFP o tɔgɔ la donc bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ Buba y'a vice président Buba Traoré y'a lase sisan tubabukan na a ɲinini bɛ sisan an ka a bayɛlɛma an ka todunkan na n'o ye bamanankan ye donc k'a jira la k'a fɔ ko communiqué de don communiqué dun ye ka hakilina di jama ma pour que jama ka position faamuya tɔn yɛrɛ an b'a kɔnɔna na ni hakilinataw min ye nin waati ninnu kɔnɔna na donc communiqué min de don a communiqué ye an ka communiqué sabanan ye n'o ye comité stratégique communiqué sabanan ye ni san kura kɔnɔna na a sɛbɛnna kalo tile 26 février kalo kɔnɔna na san 2022 M5 RFP comité stratégique ko ka a jira jamanadenw na ko an ya communiqué min ni gouvernement ni Mali gouvernement n'o y'a ta n'o ye gouvernement ka communiqué 19 ye ko o communiqué min n'a a kalanna ko non seulement anw b'an yɛrɛ ye a kɔnɔna na mais anw yɛrɛ bolo o ye anw hakilinata ye k'a sababuya kɛ Faransi u ka sɔrɔdasiw min n'u b'an an ka jamana kɔnɔ n'o ye Barkhane ni Takuba ye u kɛlen k'u ka décision ta k'a fɔ ko u bɛna u retirer mais an bɛ segin a kan tuguni retrait in ye parce que u dɛsɛra n'i dɛsɛra i bɛ fiɲɛ ɲini fɛn na fɛn min fiɲɛ t'a la donc ko ka kalo 4 ka taa se kalo 6 ma ko u bɛna o temps de ta yan'u ka sɔrɔdasi ninnu bɛ se ka an ka jamana bila cogo min na donc M5 RFP ko gouvernement y'a fɔ ko sans délai u k'u ka minɛn kolonw n'u ka kasaw cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na k'o ye anw hakilinata ye k'o de ye jamanaden bɛɛ lajɛlen hakilinata ye. Ko k'a fɔ fana ko M5 RFP ko an ka Mali ɲɛmaaw n'o ye Asimi Goïta a n'a ka gouvernement n'o ye Choguel Kobala Maïga ye ko u bɛ baara min na transition in kɔnɔna na pour que jamana in bɛ se ka basigi ko anw an tɛ se k'a fɔ ko an b'u kɔ dɛ anw b'a cɛma de donc k'a jira fana k'a fɔ ko an ka finitigiw gouvernement ye nin hakilinaw min fɔ nin ye gouvernement bɛ wale min kan sous Asimi Goïta ka leadership kɔnɔna na k'a fɔ ko sɔrɔdasiw an dalen bɛ an yɛrɛ ka Mali sɔrɔdasiw de la yanni an k'a fɔ an b'an jigi sɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ la donc ko an jigi dalen bɛ o sɔrɔdasiw min kan ko o sɔrɔdasiw b'o o jigiya fa la bi ko donc ko an nisɔndiyalen b'o la parce que a kɛra sababu ye ka danaya kura don sɔrɔdasiw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛla la ka tila ka danaya kura don sɔrɔdasiw ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛla la. Ko an y'a ye an y'a mɛn
ɲɛdimi fura de don kɔnɔdimi fura tɛ ko Assimi Goïta a n'a ka gouvernement ani Choguel n'a ka gouvernement u bɛ baara min na bi ka maramafɛn ɲɛnama ɲini ka di an ka cɛfarinw ma mun ye an ka tenitigiw ye ko ɲɛdimi fura de don bi ko kɔnɔdimi fura tɛ ko an y'a ye a y'an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada parce que maliyɛnw k'u sigilen bɛ n'o de e ko o baara fɛn o fɛn bɛ kɛla nin ye ka tila ka mɔgɔw sugandi jamanadenw cɛma ka an ka armée ka renforcer ni cɛw ye cɛw min pour que ka jamana in a yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko jamana belebeleba de don ko pour que jamana in bɛɛ bɛ se ka lakana cogo min na ko an ɲɛ b'o la fana o fana baara nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛla ni wari jumɛn ye a bɛ kɛla ni kasabi jumɛn ye a bɛ kɛ ni Mali yɛrɛ ka nafolo ye donc o b'a jira ko wari min n'a bɛ bɔla an ka jiginɛsoba kɔnɔna na ko a bɛ taalen sira ɲuman fɛ parce que an ka wulikajɔ kɔnɔna na an kun ye kɛlɛ kɛ k'a fɔ ko nafolo min a kun kan ka don an ka armée na ko IBK n'a ka cɛladenw a n'a ka gouvernement ninnu k'u y'a daraki k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye 1200 et quelques milliards min tununa jamana in kɔnɔna na a kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman tanya an ka finitigiw la ka civil caman tanya parce que maramafɛn kun ti sanna a san cogo la hali ni min sanna i b'a sɔrɔ avion cloué au sol char combat en carton o ye mun las'an ma bi an nisɔndiyalen no parce que an ka réfugiés min bɛ bɔla kɔfɛ ani jamana yɛrɛ kɔnɔna na n'u bɛ seginna u sigiyɔrɔ kɔrɔw la a kɛlen bɛ sababu ye bi ko o sababu kɛlen bɛ ko an ka suguw min bɛ jɔ duguw ni ɲɔgɔn cɛla la an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn suguw tun bɛ jɔ cogo min na ko suguw bɛnna ka kuraya o baara kɔnɔna na ko donc ko an ka foli ni an ka waleɲuman dɔn k'a bɛ gouvernement ni président de la transition ye o cadre kɔnɔna na ko sisan min ye ambassadeur de France o gɛnlen ye ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na ko an ka gouvernement a y'a ka kɛta kɛ parce que bonya ti yɔrɔ o yɔrɔ ladamu ti yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛnw ti don o da fɛ anw ye jamana min bɛ mɔgɔ bonya an ye jamana min ye jatigiya jamana ye mais anw ye jamana ye ko malobaliya ni ko wɛrɛ ti kɛ anw na an faso la donc ko gouvernement y'a ka baara kɛ a décision an b'a fo bi an b'a waleɲuman dɔn a kɔnɔna na ka tila k'a fɔ ko CEDEAO an ka gouvernement bɛ parce que mɔgɔw k'a faamuya Mali ye jamana ye anw ye sigi ka bɛnkan jamana ye anw ye yɛrɛdɔn jamana ye an ka gouvernement anw ma deli k'a fɔ ko an bɛ kuma tigɛ an ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ o ma deli ka kɛ jamana in kɔnɔ mais an ko de ko ni kuma in bi kɛ a ka kɛ bonya kɔnɔna na a ka kɛ jamanadenw hakilina kɔnɔna na o de kɛra sababu ye ka na ni transition ye ko CEDEAO jamana ninnu k'u k'a faamuya k'a fɔ ko transition da ma deli ka tugu u ɲɛ n'an ko an b'a fɔ k'a fɛrɛfɛsɛya ko n bɛ se nin na bi k'u ka sabali k'a kɔrɔ kɛ mun ye don nataw la minnu bɛ sen na n'i ko dɔ ka diɲɛ ka wuli k'e yɛrɛ sigilen to a kɔnɔna na diɲɛ ti wuli k'i sigilen to a kɔnɔ dɛ donc ko sisan k'a fɔ ko u bɛ senkura min taamana nin ye ko k'a fɔ gouvernement ɲɛna ko jamanadenw ko an jɔlen b'u kɔ k'a sababuya kɛ jamanadenw hakilina o de kan ka waleya ko an m'a fɔ ko sira wɛrɛ ka ta dɛ
ni kɔngɔ n'a ka kan ka muɲu an b'a muɲu n'an ka kan ka fɛn wɛrɛ bololatigɛ an b'a bololatigɛ ko mɛ ko jamanadenw hakilina ye min ye ko an bɛ to o taasira de kan ni Ala ka jɛ ye o ye M5RFP ka kumakan ko sisan k'a fɔ fana k'a jira k'a fɔ ko Assise nationale de la refondation min kɛra ko jamanadenw ye wulikajɔ min kɛ a kɔnɔna na ministre Ikasa i bɛ salle nin kɔnɔna na an b'i fo an b'i fo ko o assise min kɛra ko jamanadenw ye wulikajɔ min kɛ ko jamanadenw ye baara min kɛ a kɔnɔna na ka miiriyataw min di ko miiriya ninnu kɔrɔ kun tɛ ko an bɛ taa élection na a nɔgani fɛ sisan dɛ ko maliyɛnw ko kungo wɛrɛ banna min ka jugu ni an ka taa élection na ka sababuya kɛ ko maliyɛnw ko anw hakilinata ko n'i y'a mɛn diɲɛ ka di k'i yɛrɛ b'a kɔnɔna na k'o ye lakana ye fɔlɔ ko lakanabaliya min bɛ jamana in kɔnɔ k'a sababuya kɛ mɔgɔ juguw min nana ka na an ka jamana buruja k'an ka jamana ci k'a filenkolon ci ko anw hakilina fɔlɔfɔlɔ ye ko lakana in bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na ko o kɛra maliyɛnw ka hakilina fɔlɔfɔlɔ ko a filanan ye min ye k'a bɛ fɔ min ma ko réforme n'o ye bayɛlɛmaw ye an ka jamana yɛrɛ jɔ sen kan n'o ye réforme ye ko o ka gɛlɛn anw bolo ka tɛmɛ olu bɛ girin-girin na k'an ka taa élection na ka sonsorobugu wele ka sonsorobugu sigi ko anw hakilinata t'o ye dɛ ko ko jamana in ka ta ka bɔ k'a bila rayi kan pour que don nataw la an fana bɛ se ka terrain kɛ vun ka taa n'an yɛrɛ ko an bɛ jamanadenw fo o cadre kɔnɔna na ko M5RFP mɔgɔ o mɔgɔ n'i ko farafinna a yɛrɛ b'a dɔn an ka Mali constitution kɔnɔna na anw de ka constitution kɔnɔna na a sɛbɛnnen bɛ finman k'a sɛbɛn jɛman kan k'a fɔ ko hali n'an ka kan ka danfara bɔ an ka jamana na ka di unité africaine kama ko anw jɛra n'a ye politique ko kuma t'o ye o ye maliyɛnw dusukun ye k'a sababuya kɛ anw ko farafinna anw ko Mali ko donc ko farafinna jamana fɛn o fɛn wulila sisan k'a fɔ ko i hakilina bɛ anw ka degun in na ko farafinden fɛn o fɛn wulila bi k'a fɔ ko farafinna de ye diɲɛ avenir nata ye ko farafinden fɛn o fɛn wulila k'a fɔ ko degun min bɛ Mali kan ko a bɛ ko mulu kan ko an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ko an y'a dɔn k'a fɔ ko dɛmɛba wɛrɛ banna min tɛ jugu ninnu ye ko o cadre kɔnɔna na sa an balima Sénégalais min ye a hakilina ta ka taama daminɛ Sénégal Dakar ni Bamakɔ cɛ 1300 km u b'a kɛ olu senna ka na ko anw ko olu bɛ se an fɛ yan don min na an bɛna wuli ka jɔ kɛ ka u kunbɛn u yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ k'u ye taama min kɛ nin ye k'u m'a kɛ fufalaki k'u y'a kɛ diɲɛ kama k'u y'a kɛ Mali kama donc ka tila k'a fɔ tuguni ko jamana dɔw bɛ yen an tɛ se ka kuma in cɛ cogo si ma n'an m'u tɔgɔw fɔ o ye Fédération de Russie ye Vladimir Ilyich Poutine o ye Chine jamana ye o ye Turki ye ani dɔ wɛrɛ n tɛna n da maga olu bɛɛ la nin kɛnɛ in kan olu min ye an jugu numéro 1 n'o ye Faransi ye bi ko a résolution bloquée k'a bloqué Nations Unies na an y'a fɔ a mɛnna dɛ depuis M5 kɛlɛ bɛ daminɛ waati min na k'a fɔ ko résolution fɛn o fɛn bɛ taa Mali tɔgɔ la Nations Unies na olu de b'a drakiw fɛ olu de b'u hakilinata k'a kɔnɔna na olu de bɛ taa n'a ye Nations Unies na donc ka to o bloqué pour que ɲangeta foyi kana sɔrɔ diɲɛ na ka se Mali ma olu min y'o kɛ ko an b'u fo k'u waleɲuman dɔn n'a ye ko
anw tɛ fitiriwale ye dɛ ko Mali tɛ fitiriwale jamana ye k'a fɔ tuguni ko charte min révisé la sisan CNT fɛ ko gouvernement hakilina tɛ dɛ k'a fɔ ko Choguel y'a kɛ ou bien Assimi y'a kɛ o tɛ dɛ an ye assise nationale de la refondation min kɛ monsieur le ministre tulo bɛ na o résolution dɔ de tun y'o ye o résolution min y'o ye ko y'anw M5 hakilinata de ye ko o de waleyala o dongo la ko anw b'an yɛrɛya kɔnɔna na ko an b'a dɔn fana ko a bɛna kɛ sababu ye ka maliyɛnw kala ɲɔgɔn na davantage o tɛmɛnen kɔfɛ ka tila k'a fɔ ko M5 RFP ka 10 points les 10 points point 10 tome 10 ani mesure 17 ko bibi na an bɛ se k'a fɔ ko gouvernement bɛ hakilina min kɔnɔna na a bɛ baara kɛla ni hakilina min ye ko an ka kɛlɛ kɔnɔna na ko an ɲɛ bɛ a waleyatɔla la ko maliyɛnw k'a faamuya fana ko yurugu-yurugu kɛlɛli ko mɔgɔw kana miiri k'a dabilalen don dɛ k'a bɛ senna ko gosili bɛ kɛla dugu ma cogo min na a bɛ kɛla ten ka yɛlɛ ko maliyɛnw k'a faamuya ko a résultat hali ni mɔgɔ m'a mɛn ko n'i ye tribunal mɔgɔw ni justice mɔgɔw ɲini o bɛ dɔ f'i ɲɛna la ko o tɛmɛlen kɔfɛ an b'a ɲini hali bi an b'a fɔ ministre ɲɛna n'o ye ministre min bɛ baarako kunna ko hakilina min bɛ yen bi musow an balakaw ani sifinlakaw u ka baarako ko hali bi ko dɔ bɛ kɛla dɛ ko hali bi ko dɔ ka fara cɛsiri ko dɔ ka fara cɛsiri kan pour que u bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min na donc ka tila k'a fɔ gouvernement ye ko cadre stratégique permanent min n'a bɛ yen n'a ɲɛmaaya ni gouvernement y'i bolo d'a kan bi k'a kɛ Mali yɛrɛ ta ye parce que fɔlɔ a tun bɛ don daw min fɛ fɔlɔ bɛɛ lajɛlen ye faamuyali sɔrɔ a la fɛn tigi tan bɛɛ lajɛlen bɛ nasila kɔnɔna na ko a bɔra o cadre kɔnɔna na ko gouvernement ye a jɔyɔrɔ min minɛ o kɔnɔna na bi ko an b'a ɲini gouvernement fɛ ko accord min n'a a sɛbɛnna Algérie ni a bɛ fɔ ko accord pour la paix et la réconciliation ko assise nationale de la refondation ko maliyɛnw faralen ɲɔgɔn kan ko an y'a ɲini k'a fɔ ko a relecture ka kɛ donc ko an pereselen bɛ a ko kɔnɔna na ko parce que k'a bɛ se ka na ni basigi wɛrɛ ye jamana kɔnɔna min ni si tɛ kelen donc ko ka tila k'a fɔ ko comité de suivi assise nationale de la refondation aya i ka san b'i kan bi dɛ ne ka sɛbɛnni tɛ Buba ka sɛbɛnni de don donc k'a fɔ fana ko o comité de suivi ko k'a ɲini ko joona joona ko a nɔ kaliman fɛ parce que an ye nin kuma caman fɔ k'a fɔ ko réunion fɛn o fɛn mana fɔ ko ni décision fɛn o fɛn nana k'a bɛ don tiroir kɔnɔ e ta ma bila tiroir kɔnɔ parce que an ye CNT relecture ye rapidement mais ko a tɔw min bɛ senna nin ye ko maliyɛnw sigilen bɛ ko a nɔ gani fɛ donc ko o recommandation min fɔra nin ye ko donc ko comité de suivi ko k'a ɲini gouvernement fɛ k'a ɲini président de la transition fɛ ko kalayala ko ka bila en place parce que an y'a fɔ ko assise ninnu ko c'est souverain jɛgɛ jigi ye ji de ye dɛ Mali jigi ye maliyɛnw de ye M5 RFP ko k'a fɔ aw ɲɛna ko M5 RFP ye hakilina de ye mɔgɔ o mɔgɔ ko ko Mali mɔgɔ o mɔgɔ ko ko Mali kura
mɔgɔ ko ne filila ko n bɛ segin kɔ ko ne ta in kun tɛ tiɲɛ ye anw bolo o bɛɛ ye M5 RFP den dɔ ye anw bolo o bɛɛ ye M5 RFP den dɔ ye donc doni min bɛ yen yanni an k'an jigila bɔ k'a fɔ ko an bɛ mɔgɔ wɛrɛ wele u kana an dɛmɛ an ka doni in na ko doni ko an yɛrɛ y'a ta déjà a b'an kunbiriku kan ko n'a sera an disi ma ni ala ka jɛ ye hali ni mɔgɔ m'i bolo don an kɔrɔ an yɛrɛ na se k'a lase an kunkolo camancɛ la donc ko ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ ko an ka musow maliyɛnnu mali musow ani mali denmisɛnninw ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen ko an k'an janto an yɛrɛ la ko janto yɛrɛ la k'o kɔrɔcogo k'o ka ɲi ko jugu n t'a dɔn o ye tiɲɛ ye mais n'i y'a dɔn ka ban a minɛli i yɛrɛ ka kan ka fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ o la donc k'a fɔ ko transition an bɛ dubabu k'u ye tare tare an bɛ dubabu kɛ an yɛrɛ ye ko peuple malien ko an bɛ dubabu kɛ u ka to jɔlen ko an bɛ an danbaba masa n'o ye ala subahana wa taala ye ko an b'a deli hali bi mali ala ka a jɔ ala k'a jɔba ala k'o jɔ ko an b'a fɔ ko mali a bɛ jɔ ni ala ka jɛ ye jugu u bɛ bɔ a kɔnɔ wasalam kuma min dira ma k'a fɔ o ye nin ye fili sɔrɔla a kɔnɔ exemple a ka kuma tɛ dɛ ne de ka kuma don a kɛtɔ bɛ kuma na wasalam. Ok, merci. C'est bon. Pour cette tradition fidèle. Merci beaucoup. Nous allons aller ici. Une minute là. An ye sifinlaka dɔ ye salle nin kɔnɔna na an nisɔndiyalen de don a tun minɛna kɛlɛ in kɔnɔna na donc je sais pas Diko bɛ salle kɔnɔ donc vraiment président Buba ko Diko président Buba ko i bɛ se ka yɛlɛ s'il te plaît président Buba ko ma min fara kan o kana bɔ a la donc comité stratégique kana Merci beaucoup. Nous saluons les délégations venues des régions, des différentes régions, notamment Taï, Ita, c'est bon. Merci beaucoup, madame le messieurs. C'est quoi le fait? Merci. Alors, la séance est levée. Merci.